থানাতে বুঝবো পাতালকে নিয়ে আর পাহাড়কে সামাল দেওয়া যাবে না। কাজী সমতল এলাকায় বন্ধ করলে চান আজকে বন্ধ করছে সমস্ত পাহাড় এলাকাতে আজকে আন্দোলন চাষ হচ্ছে বন্ধ কর। কাজেই নিজেদের মাঝে যে মহাআন্দোলনের পরামর্শ এই পরামর্শ এই জন্য আমরা চক্রান্ত ফেলে বিজেপি এবং অনেক যারা চক্রান্ত ফেলে চক্রান্ত महाराज এই টিকেট তহরি যেটা হিন্দুস্তানি হবে তহরি সব দেওয়া লাগে নহয় তহরি के हिंदुस्तानी के बात नहीं करते हिंदुस्तानी हो वो तो एक मास्टर है एमए पास करे हिस्ट्री में এই হিস্ট্রি ওনার তহরি के बात करने वाली आसे ऐसा में क्या उस दिन तहरी के गार्ड में जा रास्ता ही नहीं घरे टिकट नहीं करता एखा तहरी बुझे लगी तहरी का आदमी का हम बोला तहरी एबार बाबूराव में এই আন্দোলনটা ভোট দেকে তহরি জিতে গেল অ্যাসেম্বলি জানেন তহরি বড় গাছ সামনে मुंडा मुंडा है तो मैं 2013 में असेंबली 8 का में खड़ा हूं मैं सामने उनके गाड़ी जा तो मुझे बोले मामू तो आले ना এবার তো কই বলতে বলো চিনি আচ্ছা মই আগে মুঝে বললে মামু চালটা খাবে লাগিল তো মই পাশে দেখো চৌধুরী মার্কেট দেখলাম কইলা বুঠা মই আবার পিছে খিপে वाला जा খিপে वाला में जाकर एक क्वेश्चन सामने दे 20 के मार्क्स और 4 वोट की हारी रात भर उठा फुट देव गाड़ी है मोर गाड़ी सामने एपी फुट के वो खड़ा ही नहीं होता है निशा में वोट देखते वापस आलो मोर सामने वो है।